Hi guys! Ito ko la tita guys. Yung trabaho na po ako ang mama guys o papa guys. Karon guys, nasa dito guys. Uy, sa'yo lagi kay guys, ha? Sa'yo Yeah. lagi kayo guys. Yeah, Nagrakulato lagi ka guys. Busog Ha? kay ko ba? Busog kay ka guys. Ano sa'yo masudan guys? Bitlok. Ha? Bitlok. Bitlop yung masudan guys? Opo. Hmm? Guys dito Si guys. Alpha guys, tuara. Si nanay kay tuara. Ato ko tita guys. Karon guys, di aras tita guys. Ay muta guys. Sami. Torang mga pagkaon ni tita guys. Ara. Maning cellphone ni tito guys. Ay, cellphone. Ako dito be. Perang kuan na. Bye-bye. Bye-bye guys.